Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Pertama dan utama terima salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini insya-Allah taala kita akan kupaskan hadis ke-118 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis ke-118 berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wa fi lafdhin li Muslim, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba', yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Apakah maksud hadis ni? Hadis ini berbunyi, terjemahannya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada seksa kubur, seksa neraka, fitnah hidup dan kematian, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam riwayat Imam Muslim, jika salah seorang antara kamu melakukan tasyahud, hendaklah dia berlindung kepada Allah daripada 4 hal, dan dia katakan, saya berlindung kepadamu daripada seksa Jahannam. Jadi kita lihat hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, antaranya adalah Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, menceritakan doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW dalam salat selepas tasyahud sebelum memberikan salam. Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah daripada keburukan tertentu, daripada siksa kubur, daripada siksa neraka, daripada fitnah hidup, dan juga fitnah kematian, dan fitnah Al-Masihud Dajjal. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ni? Pertama sekali kata para ulama, hadis ni menunjukkan disunnahkan membaca doa ini setelah tasyahud akhir. Pada rakaat yang terakhir, selepas baca tasyahud sampai fil alamina innaka hamidum majid, maka disunatkan untuk membaca doa ini yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Wa azabin nar, daripada azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Itu merupakan doa yang disunahkan untuk kita membacanya selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Yang kedua, kata para ulama, hadis ini menunjukkan tentang isti'adzah, termasuk dalam salah satu doa yang penting. Isti'adzah maksudnya seseorang hamba itu meminta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan-kejahatan yang tertentu. Kita disunatkan selalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sama juga dalam hadis tadi, Nabi SAW bermohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah daripada beberapa perkara. Yang ketiga, hadis ini kata para ulama menunjukkan, menegaskan tentang adanya siksa kubur. Bila Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah daripada azabil qabr, siksaan kubur, itu menunjukkan yang siksaan di kubur ni benar-benar berlaku. Seorang hamba yang meninggal dunia, dia di alam kubur ataupun alam barzakh tak lari daripada dua keadaan. Pertama, dia adalah orang yang soleh, melakukan kebaikan, insya-Allah akan menjalani kehidupan yang baik di alam barzakh, alam kubur. On the other hand, barangkali juga ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut golongan ini disiksa oleh Allah dalam kubur. Dan siksaan dalam kubur ini adalah sesuatu yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siksaan bukan bermula di alam akhirat. Siksaan bukan hanya terdapat terkandung dalam api neraka sahaja. Siksaan juga boleh berlaku dalam alam kubur, dalam alam barzakh. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Dibawa oleh malaikat Jibril ke satu tempat untuk melihat keadaan manusia. Antaranya ada yang dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan perbuatan dosa zina yang pernah mereka lakukan. Siksaan di kubur adalah sesuatu yang benar-benar berlaku. Seorang yang meninggal dunia, kuburnya boleh jadi salah satu daripada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kuburnya menjadi salah satu daripada taman-taman surga. Keadaan yang kedua, kuburnya juga boleh menjadi satu lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, hadis ini menekankan tentang kepentingan menjaga diri daripada segala syubhah dan syahwat kehidupan yang membawa dosa. Fitnah kehidupan. Jadi penting bagi seorang Muslim jaga diri dia, baik daripada kalangan orang Muslim lelaki ataupun wanita, daripada perkara-perkara syubhah dan syahwat yang boleh membawa kepada perbuatan dosa. Itu sewajarnya dielakkan oleh seorang Muslim. Yang seterusnya, hadis ini juga menunjukkan tentang tadi Nabi SAW berdoa agar dapat perlindungan kepada Allah daripada Al-Masihud Dajjal. Perkataan Al-Masih kadang-kala merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan perkataan Al-Masih kadang-kala pula dikaitkan dengan Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Dan jadi kita harap tak keliru antara dua individu ni yang berbeza. Pertama adalah Al-Masih yang dimaksudkan Isa putra Maryam, Nabi Isa alaihi salam, dengan yang kedua adalah Al-Masihud Dajjal yang bakal muncul pada akhir zaman menurut iktiqad para ulama Islam, akan muncul pada akhir zaman dan melakukan kejahatan, melakukan kerusakan dekat muka bumi ini. Yang seterusnya dalam hadis tadi, Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa maksud fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan adalah segala sesuatu yang dihadapi manusia selama hidup, seperti kesibukan dengan dunia dan syahwat, dan yang terbesar adalah su'ul khatimah. Jadi kita lihat tentang istilah fitnah kehidupan. Segala sesuatu yang dihadapi manusia selama hidup seperti kesibukan dengan dunia dan syahwat.
Yang ketujuh, tentang fitnah kematian. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan fitnah kematian adalah fitnah kubur. Ketika mana ditanya tentang siapa Rabb kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu, apa yang telah kamu lakukan dekat dunia ni. Jadi fitnah kematian adalah fitnah kubur. Jadi adalah disunahkan bagi seorang Muslim bila selepas membaca tasyahud, selepas fil alamina innaka hamidum majid, disunahkan baginya untuk membaca doa sebagaimana yang kita share tadi, yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.